can eat a spicy They can. food. They can apa tadi? They can eat a spicy food. Spicy food. Pedas gitu ya? Oke, dia dapat atau dia bisa kok makan atau mereka bisa kok apa namanya makanan-makanan yang pedas juga. Oke, they can. Kemudian Sabil coba memakai subjeknya we. We can ride a bike. We can ride a bike. Oke, kami bisa mengendarai sepeda. Perhatikan dulu yang he sama she can. Keisha, Sabil di sini kan kalau kata Mister kemarin setelah he sama she itu aturannya harus memakai s ya. Nah, kalau can nggak berlaku. Can, will, apalagi ya, would, may. Ada kata-kata kayak will di sini, kemudian apalagi may, apalagi would, kemudian will sama can itu tidak berlaku atau tidak memakai s karena ini semua kata-katanya itu apa namanya actually verb namanya itu. Ntar Mister coba jelasin. Cuman di sini udah betul membuat kalimatnya he can plus verb one. Tapi kalau misalkan Sabil, Keisha perlu diingatkan kembali kalau misalkan subjek ketemu verb one, si verb one-nya itu harus diakhiri dengan s atau is seperti kemarin Mister jelaskan. Nah, sekarang they can eat a spicy food. We can ride a bike. Keisha coba apa namanya dinegatifkan dari I can cook sampai dengan read maaf sampai mana ya yang punya Keisha? I can cook, he can sing a song, sama they can eat a spicy food. Berikutnya ntar Sabil, coba dibuat kalimat negatifkan yang she can read a book, we can ride a bike, and I can drive. Silakan dari Keisha dulu. I can't cook an egg. Can't cook an egg. Can't atau can't. Kalau can't itu versi British English. Can't. Tapi kalau can't itu American style. I can't apa Keisha? Cook an egg. Next, berikutnya. He can't sing a song. Mana ini? He can sing a song. Next. They can't eat a spicy food. They can't eat a spicy food. Good, very good, Keisha. Next, your turn, Sabil. I can drive, kemudian we can ride, kemudian berikutnya she can read. Silakan Sabil. Buat dari subjek tersebut yang negatifnya. Mana dulu yang pertama, Sabil? I can drive a car. I can't drive car. Next.
She can. She can't. She can't. Pakai S, Mister. Apa, Sabil? Pakai S. She. Tadi apa tadi kata Sabil? Can't. Kan kata Mister pakai S. Nggak pakai S. Kan gini, kata Mister, kalau can, kemudian apa lagi di sini? May. Oh, selain yang negatif. Bukan, maksud Mister gini. Ketika Sabil sama Keisha menemukan may, atau kata lagi would, atau will, atau can, bila membuat kalimat dengan menggunakan hal-hal tersebut, si can, will-nya, kemudian would-nya atau may-nya nggak pakai S. Begitupun positif atau negatif. Nah, kayak gini maksud Sabil ya, itu nggak bisa. Itu aturannya tidak diperbolehkan. Atau misalkan kayak gini, she may, itu juga nggak boleh. Karena itu berlawanan dengan aturannya. Jadi khususon buat may, would, will, sama can ketika dibarengi dengan subjek he, she, nggak pakai S si can-nya. Kecuali kalau berbarengan atau disandingkan dengan verb one. Verb one-nya itu harus diakhiri S sama atau es. Jadi di sini she can, tadi apa Sabil? Nggak pakai s ya. She cannot atau she can't Read a book. Read a book. Next one. We can't ride a bike. Can't ride a bike. Next, yang terakhir, satu lagi. Udah terakhir, Mister. Udah ya, itu ya. She, I can drive a car. She can read a book. Berikutnya, apa namanya? We can ride a bike semuanya ya. Nah, ini adalah negatifnya. Tidak bisa tinggal ditambah pakai not. Sabil Keisha boleh membacakan. Cannot-nya itu. Can't itu versi suara-suara si British style, berarti dari London tuh. Tapi kalau misalkan can't itu American style, boleh dua-duanya. Kemudian kalau misalkan kalimat pertanyaannya seperti apa? Coba, Mister coba kasih rumus ini deh. Dan setelah can pasti diakhiri dengan verb one, Sabil. Nggak boleh verb-verb yang lain. Harus verb one. Objek bila mana ada. Coba dari Keisha dulu atau dari Sabil dulu. Buat kalimat pertanyaan, tadi positif udah, negatif sudah. Sekarang kalimat pertanyaan dari can. Mister udah kasih patokan, rumus pola. Can plus subject plus verb one, and then last one, object. Sabil, Mister. Coba Sabil dulu. Can I read a book? Can I? Very good. Can I read a book? Nah, ini adalah kalimat pertanyaannya. Betul. Jawabannya jadi gimana dong Sabil? Kalau misalkan, ya, saya bisa membaca buku. Can I read a book itu artinya, bisakah? Dapatkah saya membaca buku? Kira-kira Yes, jawaban I can. yes. Yes, betul. Yes, I can. Can. Yes, I Read a book. can. Bila mana ingin lengkap, yes, I can read a book. A book. Cukup bila mana misalkan yes, I can. Itu juga nggak apa-apa. Tapi bila mana ingin lengkap, yes, I can read a book. Oke. Keisha, coba. Can I take that book? Can I take? Can I take ya? Iya, Mister. Can I take apa? A book.
Can I That take a book? Lanjutan atau nyambung dari ke Book, Pak Ibu. Sabil. Can I take a book atau that book atau can I take the black book? Bebas. Jawabannya kalau misalkan ya gimana, Keisha? Yes, Yes. Yes, I can. can. Itu versi simpelnya. Yes, tapi kalau misalkan versi lengkapnya, can I take a book? Yes, I can take a book. Sebenarnya you can sih, Mister. Kan ke Can I take a book? Yes, I can a book. Yes. Bisa ini pertanyaan kalau untuk ke yes, you can. Kok Kalau ibu can gitu loh. I take a book itu Tahu kan pertanyaannya pakai I. ada dua pilihan Sabil, Keisha. Bila mana ini pertanyaannya itu berupa pertanyaan apa namanya terhadap diri sendiri, itu berlaku pada ketika cerita non fiksi atau fiksi. Can I take a book? Ketika kita bertanya pada diri sendiri, yes, I can take a book. Tapi bila mana pertanyaan misalkan Sabil nanya atau Keisha nanya ke si librarian, kepada petugas perpustakaan, can I take a book? Si librarian juga langsung menjawab, oh yes, you can take a book. Yes, you can. Boleh seperti itu. Jadi ada dua, bila mana itu pertanyaannya untuk diri sendiri, ya seperti itu jawabannya. Tapi kalau ada dialog atau ada interaksi dengan seseorang yang lain, jawabannya pasti ada you-nya. Can I take a book? Bila mana Keisha nanya ke librarian, ke petugas perpustakaan. Si librarian langsung menjawab, oh yes, of course, you can. Seperti itu. Tapi bila mana Sabil bertanya kepada diri sendiri, can I take a book? Yes, I can take a book. Seperti itu. Jawaban no-nya gimana nih yang Keisha? Maaf, yang Sabil dulu. Can I read a book? Nah, Sabil jawab tidak, gimana? No, pastinya. No, I can't. No, I can't. Read a book. Oke, tidak. Saya tidak bisa membaca buku. I can a book. Nah, gitu. I can a book. No, I can't read a book. Itu berarti nggak bisa baca buku, masih TK. Keisha, Mister. Kemudian kalau Sabil, maaf Keisha, can I take a book? Kalau tidak, gimana nih jawabannya? Misalkan si buku ini, Mister jadi ininya nih, librarian-nya Keisha. Buku ini not for sale. Not for borrowing, boleh bisa jadi. Jawabannya gimana jadi Keisha? Jika tidak. No. No? No. Yang nanya ke orang kan, Mister? Ini interaksi dengan seseorang yang lain yang ada di sana. Berarti no? No, you can't take a book. No, you can't take a book. Nah, seperti itu. Yes, I can take a book. No, you can't take a book. No, you can't take a book. Ini sama berlaku dengan kata may. May itu bolehkah ya? Kalau will sama would itu akan. May I take a book? Bolehkah saya pinjam atau mengambil buku? May I read a book? Bolehkah saya membaca buku? I may cook an egg. Saya boleh memasak telur. He may sing a song. Dia boleh, atau laki-laki itu boleh menyanyikan satu buah lagu. Seperti itu. Nah, kalau gini gimana nih Sabil, Keisha subjeknya? Keisha yang Sherina. Kalau yang Sabil, yang ini.
Masih menggunakan. Tadi dulu. Boleh sini. Hup. Walah. Itu lihat dulu siapa? Itu siapa? Itu Jason. Oh, ada autopet. Boleh. Silakan. Ini ada. Ada bisa. Oke, Sabil dulu apa Keisha dulu? Serina. Serina dulu deh, Keisha dulu. Tentang can kan, Mister? Masih itunya apa? Auxiliary verbnya can. Serina. 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 Serina can eat spicy food. Lanjutan yang tadi, Mister. Eat spicy food. Oke. Sabil. Tony can ride a motorcycle. Tony can ride. PS, nggak ke? Ini juga berlaku. Nggak pakai S. Ingat Sabil. Can, may, apapun itu subjeknya, tidak memakai S. Can, may, sama will, sama apa lagi? Would itu ketika dihadapkan dengan subjek, si can-nya, si may-nya itu tidak memakai S. Kecuali berlaku pada verb one. Tony can ride a bike. Seperti itu. Kalau ininya, Keisha, negatifnya langsung bacakan. Tinggal ditambahin sih sebenarnya. Serina. I can't eat. Yang Serina. Yang Serina sorry. subjeknya. Serina can't eat a spicy food. Oke, Serina cannot atau can't eat a spicy food. Kemudian Tony, Sabil, tinggal ditambah not. Jadi gimana Sabil kalimatnya? Gimana, Sir? Tony. Dibuat kalimat negatifnya. Tony can't ride a bike. Oke, good. Motorcycle, bukan bike. Ride a bike atau ride a motorcycle. Kalau motorcycle sama bike sama aja ride ya, pakai ride. Motorcycle. Sekarang kalimat pertanyaannya dari subjek Serina dan Tony. Sambil dulu apa Keisha dulu, silakan. Buat kalimat tanya, boleh, boleh. Dari Serina ya. Serina can eat a spicy food. Masih yang spicy food, Mister? Boleh, tapi subjeknya masih tetap Serina. Can Serina eat a spicy food? Oke, bila mana yes jawabannya. Yes. Serina can eat a spicy food. Bila mana tidak. No, Serina. No, Serina can't eat a spicy food. Very good. Sabil, Tony can ride a motorcycle. Make the sensual, apa the sentences answer.
buat kalimat pertanyaannya dari kalimat Tony. Can Tony ride a motorcycle? Gimana Sabil? Can you repeat once more? Can you repeat? Once more, Sabil, please. Can Can Tony ride a motorcycle? Okay, good. Ya, dia bisa mengendarai apa namanya motor. Nah, suara Mister Nete putus-putus. Ya. Halo, suara Mister jelaskah? Jelas, Tadi Mister. patah-patah Mister tadi mah. Oh, kalau tadi Sabil sama Kesa, sekarang giliran Mister yang patah-patah, putus-putus. Can Tony ride a motorcycle? Jawabannya, kalau iya gimana Sabil? Halo, Kesa. Halo. Boleh, silakan. Oke, siap. Sebentar lagi sayang ya. Oke, sebentar lagi ya, Keza. Sini ikut sama. Jelas banget ya? Oke, Keisha. Terima kasih. Thank you very much. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Keisha? Keisha, apakah suaranya masih terputus-putus? Halo, Keisha. Suaranya masih jelas apa atau terputus-putus? Tes, tes. Tes, tes. Is it my voice clear? Halo, Keisha. Kalau ini suaranya jelas nggak?
Tes, tes. Waduh. Tes, tes. Keisha say Indonesia. Tes, tes. Sabil, Nggak ada Keisha. suara, Mister. Suaranya nggak ada? Halo, apa kabar semuanya? Bambang, assalamualaikum. Tes. Kalau suara Keisha sama Sabil jelas banget. Ada suara, Mister. Suara Mister jelas. Ada suara Mister ada. Keisha, Sabil ada suaranya, Mister. Di Sabil ada suara Mister ada. Di Sabil suara Suara Mister ada. Suara Mister ada. Suara Mister di Sabil ada. Volumenya nggak volumenya dimatiin. Oh. Kirain enggak. Halo. Sangat. Kirain nggak ada suaranya. Sorry. How about this one? Is it clear my voice? Lagi ya, Mister ya. Di record dimasukin. Lihat komennya. The teacher is good. Wede. Katanya banyak yang itu apa ke April ke Mister. Itu murid siapa sih? Pada cakep sama cantik katanya. Itu muridnya Mister kata Mister itu. Tapi di komennya the teacher is good. Wede. Mister juga sebenarnya nggak nyangka banget. Sebenarnya mah ini artinya untuk dokumentasi aja Mister buat for fun. Apa namanya? Ternyata banyak. Enggak, Mister kemarin kan punya iseng-iseng pengen nonton ada Mister Eri. Siswa Mister kan ada yang di kelas 2. Sekarang itu kelas 2. Nah, ntar juga katanya nyari bahan-bahan pelajaran. Ya udah mungkin Mister kasih linknya Sabil sama Keisha. Kalau misalkan belajar kosakata dan bla 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 seperti ini, tinggal nonton aja. Nah, kemudian Vicol, kalau yang itu kan Vicol. Nah, kalau Sabil Keisha itu langsung kayak gini, seperti ini. Nah, ini direkam nggak? Jangan nih, soalnya lumayan apresiasinya lumayan juga nih. Muridnya yang bernama Sabil sama Keisha. Banyak yang nanya. Well, Sabil, Keisha, thank you very much. Well, alhamdulillah, my voice is very clear to you. Well, right now at this moment, I'm really happy to be here again because we can discuss about something, especially about English lesson with you, of course. Last day, we discuss about apa ya? Can, and May. Oh, May juga belum sebenarnya sih. Nah, seperti yang Mister bilang, kalau can kayak can sama May, kemudian apalagi will, apalagi ya? Can, May. Oh, ini aja deh dua model auxiliary verb dulu aja deh. Ada can kemarin udah. Kemudian ada apa namanya itu? May dan satu lagi will. Itu fungsinya sebenarnya sih untuk menjelaskan kemungkinan. Kalau kemungkinan itu berarti possibility, bisa memakai kata model will. Keisha, Sabil akan pergi ke luar negeri. Keisha and Sabil will go to abroad.
will go to, misalkan will go to USA or will go to English. I'm sorry apa London. Kayak anak Mister dia pinginnya pergi ke London. Kenapa sih ke London? Soalnya apa coba? Pingin lihat jam yang apa itu? Oh, yang Greenwich gede. ya gitu, soalnya dia pernah Kayak jam gadang. kayak gitu, benar itu kayak jam gadang itu. Padahal kata Mister itu, ya udah aja pergi ke Padang katanya ke kampung halamannya Sabil sama Keisha. Soalnya di sana menyerupai juga kan. Ya Iya. udahlah ntar sebelum ke London kita ke Padang dulu katanya dengan begitu polosnya. Amin ya rabbal alamin ya. Amin. Mudah-mudahan. Nah, contoh possibility seperti itu fungsinya. Apa kemungkinan. Tapi kalau misalkan ask something, permission, meminta izin, itu Sabil Kesa boleh menggunakan may. May itu for example, may I borrow your pencil? May I borrow your may I borrow your money? May you lend me some money? May I go to your room? May I read this book? Bolehkah saya membaca buku ini? May I go to your room? Bolehkah saya masuk ke ruanganmu atau tempatmu? Itu menggunakan may. Itu kalau misalkan ask some permission. Nah sekarang seperti biasa, as usual, sebenarnya sih kagok juga ya. Maksudnya kan kemarin Keisha udah bahas tentang itu, ya udahlah Mister sekalian aja tentang may sama will-nya kita bahas. As usual, I'll give you, I'll ask you to make some right sentences by using may and will. Gampang banget sih. Kayak kemarin rumusnya. Just a moment, Sabil Keisha. Just a second. I'll give you some word screen. Okay, this one. Belum ada yang belum nyampe word-nya. Sabil Keisha bentar lagi puasa loh. Kalau nggak salah 2 minggu ke depan ya. Atau ini. Ya. Berarti liburannya juga sebentar lagi kayaknya. Tapi yang bagi kelas 3 SMP atau kelas 7, 8, 9, kelas 9 atau kelas 6 kayaknya masih dalam tahap Hari Senin ujiannya, Mister. Oh, udah mau mulai ya? Hari Senin minggu depan. Ujian terus. Berarti Sabil libur dong? Atau gimana? Oh, belum. Sabil setelah libur dulu baru ujian. Oh, libur dulu baru ujian. Berarti gilirannya kelas yang 9 dulu berarti ya? Iya. Kelas 9, kemudian praktek. Kalau nggak salah sekarang itu lagi masa-masa riuhnya, masa-masa ujiannya. Tapi enak sih, setelah April beres, kelas 3 atau kelas 9 SMP atau kelas 6 itu ntar di waktunya. Tinggal tes masuk sekolah. Di waktunya kelas bawah nyari sekolah. Nah iya begitu seperti itu. Masih dalam tahap proses masuk sekolah, masih sibuk. Di sini di Mister kok jadi ngelag-ngelag ya? Kayaknya mungkin mau hujan atau gimana nih ya? Di Keisha, Sabil, ini screen-nya udah kelihatan belum? Belum. Kita coba. Sudahkah? Belum? Udah, Mister. Udah. Lagi loading. Sip. Loading. Nulisnya pun loading deh. May and will. Subject
may, Nah, udah ada, Mister. and then verb 1. Jadi wajib kalau memang setelah may and will, Sabil, Keisha harus ada verb. Verbnya itu adalah verb 1. Dan kalaupun subjeknya he, she, itu will dan may-nya atau can-nya enggak pakai apa namanya, s atau es. Verb 1. Plus subject, object. Object also new and the previous one. Object. Okay. Seperti like I said before, may, will itu fungsinya itu untuk possibility. I'm sorry, kalau will itu possibility, tapi kalau memang kalau will itu adalah untuk apa namanya, will itu untuk possibility, untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan di masa-masa yang akan datang. I will go to school tomorrow. Saya akan pergi ke sekolah besok. Udah dilakukan belum? Belum kan? Baru mau. Belum. Baru akan. Baru punya niat atau rencana. We will go to Jakarta. Kami akan pergi ke Jakarta. Baru rencana, baru akan, baru mengatakan akan, belum dilakukan. Sedangkan subject and then may itu adalah ask permission. May I go to the toilet? May I go? Itu kan menanyakan izin, permission, allow or not allow it. Itu memakai may. Nah, sekarang coba Sabil dulu atau Keisha make the sentences from the word or from the model auxiliary verb may. Subject may plus verb 1. Jika ada objek, silakan pakai objek. Mau Keisha dulu, mau Sabil dulu? Coba. Keisha dulu aja. Keisha dulu, Mister. Coba, May, silakan. May itu berarti Keisha, Sabil artinya boleh atau mungkin juga bisa sih. Seperti ini contohnya Keisha. Kalau mungkin misalkan kayak gini. I may forget you. Saya mungkin telah melupakanmu. Atau misalkan seperti ini. I may go to office. Saya mungkin pergi ke, jadi masih belum pasti. Jadi sebenarnya dua-dua ini masih possibility sebenarnya masih ya. Masih Mister, apa? kayak yang itu juga bisa kan, Mister? Yang may, terus baru subjek, Mister? Itu kalau kalimat apa namanya? Boleh. Tanya. Tapi sekarang positif dulu aja deh. Coba Keisha membuat kalimat dari May. Silakan. Kalau memang mau Keisha dulu. Subjek dulu. Subjeknya Mister kita coba pakai subjek I dulu aja deh Keisha. I may watch TV. Television. I may. I may apa itu Keisha? I may watch television. Okay, I may watch television. Okay, good. How about you, Sabil? Sabil coba pakai masih subjeknya
I. I may. I may. I may. I will apa I may? May dulu aja Sabil. I will. May dulu aja. May dulu. I may. Verb form itu apa sih, Sir? Ini, Kenapa? kata kerjanya ya. Ada subjek. Verb one. Verb one itu kata kerja yang pertama, kata kerja yang menunjukkan present. I may cook. I may cook. I may cook an egg. I may cook fried egg. Saya kemungkinan saya masak apa namanya telur, ya telur goreng. Okay, good, very good. Thank you, Sabil, Keisha. Right now you can use subject he for Sabil and she for Keisha subjeknya. Siapa dulu, Mister? Boleh Sabil dulu atau Keisha, silakan. He may. He mays. Nggak pakai S, Bang. Nih. Nge-lag lagi nih. Suaranya nggak jelas, Sabil, sebentar. Oke, Sabil, apakah udah jelas? Ya. Suara Mister Maja. Ya, tapi suara Sabil sama Keisha apa? Terbata-bata, terputus-putus. Oke, nggak apa-apa Sabil, teruskan aja deh. Agak lumayan Keisha jelas. dulu, Mister. Oh, Keisha dulu aja, Mister. Keisha. Mister. Ya. Oke, sekarang udah mulai jelas Sabil, Keisha. Silakan, mau Keisha dulu, Sabil dulu. Keisha dulu, Mister. Oke, boleh. Keisha dulu, Mister. You may go to be the first one. He may go to school. He may go to school. Dia mungkin pergi ke sekolah. How about you, Keisha? He may go to school. Go to toilet. Apa? She may go to toilet. He may go to the toilet. She may go to the toilet. Oke, itu menunjukkan kemungkinan. Kalau may itu lebih menunjukkan kemungkinan. Tapi kalau misalkan menunjukkan permission, itu memakai contoh kalimat seperti ini. Subject plus may. Verb one plus May I borrow your pen? Nah, itu adalah contoh asking for permission.
Apa? Hah? Udah di mute? Oke, Sabil. Oh iya kita malu tadi nyanyi soalnya. Sabil nyanyi apa tadi Yes, ya? Mister. Oh, ini baru kedengarannya sekarang loh. Balonku ada. Bukan, sebelum balonku. Soalnya tadi yang punya Sabil nge-lag, sedangkan yang punya Keisha biasa normal. Padahal kan jaraknya sama aja ya. Oh Nah, iya, sambil nge-lag kerja misalnya. Nah, sekarang udah jelas lagi, back to normal. Nah, tadi Mister yang nggak jelas, sekarang jelas. Ya, oke, alhamdulillah sekarang pada jelas Ya semuanya. Kak. Oke, Mister kali lagi coba jelaskan. Sabil, Keisha, listen to me carefully. I will explain you once more. Kalau tadi yang buat Keisha sama Sabil itu menunjukkan kemungkinan. May, you may, she may, he may. Itu menunjukkan dia mungkin. Dia perempuan itu, laki-laki itu mungkin pergi ke sekolah atau dia mungkin datang ke sini atau hari ini. Sedangkan yang menunjukkan may yang artinya asking for permission atau apa namanya meminta izin dari seseorang seperti ini kalimatnya. May I borrow your pen? May I go to your room? May I go to the toilet? Itu adalah salah satu bentuk kata may yang artinya asking for permission. Politely, of course. Meminta izin secara politely. Politely itu sopan. Jadi kalau Keisha Sabil misalkan mau minta izin pergi ke toilet di kelas, Sabil sama Keisha boleh menggunakan kalimat may. May teacher, please, may I go to the toilet? Seperti itu. Nah, sekarang Sabil, Keisha, one by one, you have to make the sentences from may. Dari Sabil dulu aja deh. Tadi Keisha, sekarang Sabil. Sabil, you may to be the first one. Kamu mungkin menjadi orang yang pertama making the sentences. Silakan Sabil. Yang fungsinya tentang asking for permission. Politely, of course. Sebenarnya may itu udah sopan sebenarnya. Silakan Sabil. Subjek tetap I, Mister. Subjeknya tetap masih tentang I. I may. Enggak. Asking for permission. Seperti yang tadi Mister contohkan. Oh, will. No. Like I saw you, like I said you before. Patah-patah, Mister. Yeah, like this. Gambar Misternya patah-patah. I. Seperti yang Keisha, tadi contohkan. May I? Kata tanya. May he? Tadi. May she? May they? Tapi kalau kata-kata asking for permission itu memakai atau menggunakan may. Oke, is it clear, Sabil? Tes. Tes. Oke, silakan. Silakan, udah jelas. I asking. Did you understanding? Me first. Oke, boleh Keisha. You will go to the first one to make the sentence.
May I buy that carrot? May I buy? Buy that carrot. Carrot. Boleh, boleh. Yes, you may. Yes, you may. Ya, kamu boleh. Anda boleh membeli apa namanya? Carrot ya? Oke, seperti itu. Sabil. Sekarang Sabil coba. He left. He left the meeting? Yes. Okay, He left. I admit again. 1, 2, and 3. No. 1, 2, and 3. May I buy that carrot? Nah, sekarang Sabil masih menggunakan subjek I karena intinya sih pingin si subjek I ini asking for permission. Mister, berarti rumusnya kalau yang asking berarti may plus subject plus verb 1 plus object. Good job, Keisha. Like you said before. Subject plus verb 1 and then object. Seperti yang tadi buat Keisha tadi kalau nggak salah. May I buy that carrot? Ya, that carrot itu mungkin objeknya ya. Oke, Sabil, your turn. Silakan Sabil. Sabil buat kalimat pertanyaan Ya, gimana, Mister? menggunakan kata may. Contoh, may I borrow your pencil? Oh, may I cook your egg? May I cook your egg? No, you may not. Tidak boleh. It's mine. Itu milikku. May I? Oke, sekarang pakai jawaban. Keisha, Sabil, your job is making the sentence from May yang artinya tentang asking for permission politely. Mister bisa menjawab yes, you may go or no, you may not. Mister yang jawabnya, oke? Oke, starting from you, Keisha. May I eat your breakfast? No, you may not. It's mine. I'm really hungry also. I'm also very hungry. I'm also very hungry. So you may not take my breakfast, of course. Your turn, Sabil. You make the second one. Buat kalimat yang percis, have a meaning of asking for permission politely. May I steal your son? May I? I'm sorry? Steal your son. No. It's forbidden. Itu sangat dilarang. Oke, berarti may I sleep in your home? Of course, you may go or you may take a rest in it's my corona. home. Plus, you have to use your mask, of course. Mask. Okay, that's right. This meeting will end in 10 minutes. Is it true?
This meeting Yes, will Mister. end in 10 minutes. Oh, berarti benar nih jadwal sama waktu Mister sekarang nih. This meeting will end in 10 minutes. Berarti yang kemarin kayaknya settingannya salah nih jamnya, Mister. Oke, sekarang kita buat kalimat negatifnya. Negatifnya seperti halnya kemarin-kemarin. You just ate nut. You may not go to school because of corona, because of COVID-19. Sekarang, who wants to be the first one to make the sentence? Okay, Keisha, your turn. You may not go to mall because of corona too. Betul. Yeah, tapi kalau beli Betul. makan nggak apa-apa lah ya. Tapi Tujuh. kalau main-main jangan deh. Oke, Sabil. Iya, Mister. Silakan Sabil sekarang buat. Masih yang may I? Ya. Masih enggak. Sekarang positive sentence. Oh. I may ride a bike. Oh, negatif. I'm sorry. I'm really sorry. Oh, Negatif. negatif. I don't may ride a bike. Kok I don't may? Just plus a not. I, a subject, may, and not. I not may ride a Wrong bike. answer. I may not. I may not ride a bike. I may not take a bath this morning, this afternoon, this day, Ride a today. bike. Take Sepeda, a bath. Mister, ride a bike. All right, ride a bike kayak yang take a bath. Oh. Kayak yang take a bath. I may not take a bath tadi kata Sabil. Tapi sebenarnya I may not ride a bike. Justru sekarang musim corona kok banyak yang bikers ya? Coba Sabil lihat-lihat ke jalan gerak sama Keisha. Banyak bikersnya. Semua. Mister kemarin nganter teman mau beli sepeda, habis itu sepeda. Harus pesan sampai tunggu sebulan dulu. Mantap itu yang jualan sepeda tuh. Lagi jaya-jayanya. Lagi jaya-jayanya ya. Rezekinya Ustaz. Iya. Oke, sekarang seperti biasa, before we close the meeting, kayak kemarin kita coba memperluas kata kerja yang Keisha sama Sabil tahu. Mister mulai dari Mister aja deh. Watch. Ke Sabil atau ke Keisha, silakan. Akhirannya Mister ya. Nggak usah dipikirin akhirannya. Bebas aja ya. Asal boleh diulang. Right. Watch, kick, and you, Sabil? Right. Okay, and then drive. Run. Punch. One punch man. One punch man botak. Jadi kesukaan anak Mister yang suka nonton itu aja. Sama apa sih Attack on apa sih? Dan sampai mah itu nonton tuh ngikutin. Ya udah Mister Attack aja deh. Keisha? Drink. Sabil? Eat. Okay, and I turn on. Play. And then Sabil? Study. Listen to. Kata kerja Mister ya? Ya, listen to. Read. And then Sabil? Right.
Apa sih? Right. Right, oke. Mister apa ya? Oh, ini clean. Draw. Apa skillsnya? Draw. Grow. And Draw. how about you? Draw. Draw. Drawing. Oh, draw. Okay. And then you? Draw. Draw. Jump. 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 And I sweep. 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 Hop. Ah? I'm sorry, Keisha? Hop. Hop? Hop. 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 Oh, hop. 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 Okay. Hop. Good. Hop. Yeah. Okay. One thumb for you, Sabil and Keisha. And I'll give you 2 thumbs. 2 thumbs. And your turn, Sabil. Sleep. Sleep. Well, take. Walk. 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 Wash. Wash. Oke, good. Sekarang Mister kasih clue. Mister kasih clue tempatnya. Where is it? School. Study. Keisha, sebutin yang lain selain study. Sama Sabil. Sit. Bye. Oke, sekarang tempatnya apa lagi ya kira-kira? Oh, listen. I'm sorry. Listen to, mendengarkan. Ya, ada yang berhubungan kalau mendengarkan berarti mendengarkan gurunya atau pemberi pengajarnya. Kalau Keisha selain itu kira-kira ada nggak? Listen to, study, read. Very good. And then Sabil? Right. Right, good. Kira-kira apa lagi ya? Turn on. Turn on the lamp kan di kelas ya? Turn on. Kalau begitu, ada lagi nggak kira-kira lain yang lainnya Keisha, Sabil? Play. Play, okay. Talk, okay, good. Speak. Speak. And then? Drawing. Draw, okay, good. And then? Sabil? Breathe. Oke, bernapas ya iyalah kalau nggak bernapas gimana? What else? Stand, oke berdiri boleh stand. Move. Move, good. How about you, Sabi? Test. Test, oke, and then ya udahlah kebalikannya sit, duduk. Kira-kira ada lagi nggak Keisha, Sabil? Punch. Itu kalau misalkan ada yang nakal. Kemudian Keisha ada lagi nggak? Angry. Angry, very good. Bila mana ada yang nakal. Kick, oke. Borrow, ya, meminjam. Kalau misalkan pengen pinjam kan antara siswa juga memakai kata borrow. How about you, Keisha, Sabil? I'm sorry? Walk. 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 Wall apa walk? Walk. Walk. Oke. Walk. Walk and work. And Work. Give. Biasanya siswa atau guru memberi, nggak tahu